बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ है रब करीम के इसमें अजीम से, जो शर्क़ व ग़र्ब का मालिक है और अर्ज़ व समा का हालिक भी, जो मेरे और आपके दिल की धड़कनों से वाकिफ़ भी। दुरूद व सलाम है शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो मोहसिन कामिल भी हैं और मोहसिन इंसानियत भी। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, कल इतवार के रोज़ तुर्की के सियाहती मरकज़ इस्तांबुल में तकसीम स्क्वायर और इस्तकलाल एवेन्यू में एक होलनाक बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। 53 से ज़ायद अफराद शदीद जख्मी हैं, जिनमें से 11 की हालत नाजुक बताई जाती है। भगदड़ मची क्योंकि शाम का वक्त था और वहां पर बेपनाह सयाह उस वक्त मौजूद थे। इसको खुदकुश धमाका भी कहा गया। तुर्की में एक हलचल मच गई। तैयब एर्दोगान ने इसको दहशतगर्दी का वाकया करार दिया। अब खबर यह आई है कि तुर्की मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है, पुलिस ने भी, कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक दहशतगर्द खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि बताया जाता है कि वो धमाका हेज मवाद नस्ब करने में शायद उसका किरदार सामने आया है। ये खातून कहाँ की रहने वाली है, किस मुल्क की है, इसका किरदार क्या है, इसने ये बम धमाका क्यों करवाया, किसके कहने पर किया, ये तफसील में आपकी गोशगुजार किए देता हूं। कल इतवार छुट्टी का दिन था और इस्तांबुल तुर्की का एक सियाहती शहर है, जहां दुनिया भर से टूरिस्ट जोक दर जोक आते हैं, जहां बड़ी तारीखी इमारत मौजूद हैं और वहां आबनाए हुर्मस जो है, जो तुर्की को 2 बर्रे आज़मों में तकसीम करती है, एशिया में और यूरोप में, उसके नज़ारे बड़े दिलफरेब हैं। और वहाँ हाल ही में जो गिरजा जो था उसको मस्जिद में दोबारा बदला गया, और तुर्की की नीली मस्जिद जो है, और अभी हाल ही में अर्तुगरुल गाजी जिन लोगों ने देखा है वो सारी चीज़ों से वाकिफ़ हो चुके हैं। तुर्की से बहुत सी तारीख उनको पता चल चुकी है सल्तनत उस्मानिया के दौर की। तो ये एक अहमियत है इस्तांबुल की। और जब बात हम करते हैं इस्तांबुल के मरकज़, जो दिल है इस्तांबुल का, जहां कल ये बम धमाका हुआ है, इसको तकसीम स्क्वायर का नाम दिया जाता है। और इसमें जो एक मारूफ एक सड़क है, बड़ी लंबी तवील, करीब करीब ये 1.5 किलोमीटर लंबी है, टूरिस्ट स्ट्रीट इसको कहते हैं। ये इस्तकलाल एवेन्यू इसका नाम है। यहां पर एक ठाठे मारता समंदर होता है, खवे से खवा चलता है, तिल धरने की जगह नहीं मिलती, सारे मुहावरे सादिक आते हैं इंसानों के हजूम पर। तो कल भी दोपहर का वक्त था, सयाह वहां पर घूम फिर रहे थे, शॉपिंग में मसरूफ थे, चहलकदमी कर रहे थे। तो वहां अचानक एक हौलनाक धमाके की आवाज आई, भगदड़ मची, लोग अपनी जानें बचाने के लिए दौड़े, आग और धुएं के बादल थे। तो बताया यह गया कि उस वक्त तक अभी तायुन नहीं हो पा रहा था कि ये खुदकुश धमाका है, बम धमाका है, रिमोट कंट्रोल है, क्या है। तुर्की की सिक्योरिटी एजेंसीज ने, तुर्की की पुलिस ने फौरी तौर पर इस बात की तहकीक शुरू कर दी, और तैयब एर्दोगान जो है उन्होंने भी इसको दहशतगर्दी से जुड़ा एक वाकया करार दिया। और चूंकि उनको जाना था इंडोनेशिया में, जहां पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें वो शिरकत के लिए आज रवाना हो गए इस बम धमाके के बाद। तो अब जी ताज़ा तरीन खबरें ये आई हैं अब से कुछ देर पहले, तुर्की के मीडिया ने और तुर्की के बाकायदा तौर पर जो हुक्काम हैं सरकारी, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक करते हुए ये बताया है। ये तस्वीर आप देखिएगा ज़रा अपने मोबाइल स्क्रीन पर उस खातून की, जिसको मुबैना तौर पर बताया गया है कि ये मुलव्विस है इस बम धमाके में। नाज़रीन, बताया यह गया इसकी शनाख्त जो है वो शाम की रहने वाली ये खातून है, जिसको दहशतगर्द मुलजमा करार दिया गया है, और इसका नाम जो है वो अहलम बशीर बताया जा रहा है। और ये जिस तरह बताया गया कि शाम की है, और इसने जो इंकशाफ किया है तुर्की पुलिस के मुताबिक कि इसने ये सारा जो किया है, ये कुर्दिस्तान की जो अलहदगी पसंदों की तंजीम है, कुर्दिश वर्कर्स पार्टी जो है, उसके कहने पर इसने ये बम धमाका किया। और उसका ये कहना है कि वो कुछ अरसा से उनके साथ काम कर रही है, और उन्होंने उसको बतौर इंटेलिजेंस ऑफिसर तरबियत भी दी बाकायदा तौर पर। अब जो तफसीलात सामने आई हैं, और तुर्की के जो वजीर दाखिला हैं, उन्होंने जो बात बताई है
تفصیلات. ان کا کہنا ہے کہ ہم نے جائے واردات کو، جائے وقوع کو مانیٹر کرنا کل سے شروع کیا ہوا تھا. سی سی ٹی فوٹیج بہت سارے اس پہ کام کیا جا رہا تھا. تو دیکھا یہ گیا کہ یہ خاتون جس کو پکڑا گیا ہے مشتبہ جان کر، یہ وہاں پر آتی ہے اور کم و بیش 1 گھنٹہ وہاں بیٹھی، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، بیٹھی رہی وہاں پر. اور یہ نا وہ جو سٹریٹ بتائی ہے کہ ایک لمبی 1.5 کلومیٹر لمبی سڑک ہے، اور وہاں ایک بڑا کھلا جو ہے چوراہا ہے، وہاں ٹورسٹ بیٹھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں موسم کو، نظاروں کو. وہاں بینچ ٹورسٹ کے لیے رکھے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، کیاریاں ہیں، پودے ہیں، پھول ہیں، اور ان کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے. یہ تصویر بھی میں کوشش کرتا ہوں آپ دیکھ پائیں اپنی اسکرین پر کہ وہ کیاری بھی پھولوں کی نظر آتی ہے اور بینچ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ وہاں خاتون بیٹھی اور اس کو کوئی چیز وہاں رکھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. اور پھر یہ وہاں سے جب اٹھ کے جاتی ہے تو اس کے کچھ دیر بعد ہی دھماکہ ہو جاتا ہے. اب یہاں قیاس آرائی یہ کی جا رہی ہے کہ 2 آپشن موجود ہیں کہ اس خاتون نے یا تو وہاں پر کوئی ایک ایسا نصب کیا ہے دھماکہ خیز مواد جو اس کے جاتے ہی پھٹا، جس کو ٹائم کنٹرول کیا گیا تھا، ریموٹ کنٹرول کیا گیا تھا. اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اب سامنے آئیں گی، مزید تحقیقات جاری ہے. اور ترکی کے وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے یہ بھی تصدیق کر دی ہے کہ یہ خاتون جو شام کی رہنے والی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ اس نے یہ سارا جو کیا ہے وہ کردستان کے جو حامی ہیں، جو کردستان بنانا چاہتے ہیں، کرد باشندے جو ہیں، ان کی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے ورکرز پارٹی، ان کے ایما پر اور ان کی خاطر وہ کام کرتی تھی، اور انہوں نے ہی اس کو اس حملے پر ترغیب دی، حکم دیا، اور ان کے کہنے پر اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے. اب یہاں دنیا بھر کا میڈیا اس واقعے کو رپورٹ کر رہا ہے، اور اب پاکستان میں بھی سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ترکی میں 24 گھنٹے کے اندر اندر بم دھماکوں میں ملوث جو ہے اس خاتون کو نہ صرف یہ کہ گرفتار کیا گیا ہے بلکہ اس کو میڈیا کے سامنے پیش بھی کر دیا گیا ہے. دنیا بھر میں اب اس کو دیکھا جا رہا ہے. تو ناظرین، اس سے پہلے 2015 اور 14-17 کے درمیان بھی ترکی جو ہے اس میں مختلف شہروں میں ایک ساتھ ہولناک دھماکے ہوئے تھے، جس میں استنبول، انقرہ، اور ان کے نتیجے میں 500 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے تھے اور ہزاروں لوگ زخمی ہوئے تھے. لیکن ان دھماکوں کی ذمہ داری جو تھی وہ داعش نے قبول کر لی تھی. اور اب یہ کہا جا رہا ہے، یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو اس خاتون نے کہا، نام لیا ہے KWP کا، کرد ورکرز پارٹی کا، لیکن انہوں نے، اس تنظیم نے انکار کر دیا ہے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سویلینز جو ہیں ان پر اس طرح سے وار نہیں کرتے اور ہم ان کی جان نہیں لیتے. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھی تفصیلات ترکی میں پیش آئے ایک ہولناک واقعے کی. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو تک. اللہ حافظ.